हाय फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग। आज मो ब्लॉग्स नहीं आसी कारण आज आम हॉस्टेल गणेश पूजा होता है तार प्रिपेरेसन ए ब्लॉग्स आम केमती हॉस्टेल गणेश पूजा प्रिपेरेसन होता विषय में देखी तो ता भर मो चैनल बाहर 11 को लाइक कर दिखाँ कमेंट कर दिखाँ सेयार करूँ भिडियोटी आ चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आ पाखे बेल आइकन दबाई दिंतु जहाँफल मो भिडियो सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आप पहुँची पार। तो आज केमती गणेश पूजा प्रिपेरेसन हो तो देखेबी आपको तो चलते देखा। फ्रेंड्स आम ए गणेश पूजा ये हम जो प्रिपेरेसन पाखे अच्छे ये गणेश पूजा हम देखुं ये समस्त अच्छा फ्रेंड्स सब ये प्रिपेरेसन कर प्लानिंग चलती केमती कौन हम तो डेकोरेशन ये हम तो से प्लानिंग चलती तो देखा जाओ आग को जोड़ी रुहतु मो सहित तो देखिपर केमती आम प्रिपेरेसन हो गणेश पूजा केमती हो तो देखिपारे आपण मैंने जोड़ी रुहतु आम सहित प्रिपेरेसन ये चलती देखु यहाँ आम एसएचजी हॉस्टेल रंगमंच ये हम एसएन बाबू अच्छे डेकोरेशन दायित्व से डेकोरेशन केमती करेंगे आपण तो मुझे आप एसएन बाबू तो प्लीज आमर बड़ भाई को चैनल टे सपोर्ट करदेव सब्सक्राइब करदे लाइक करदे कमेंट करदे बेल आइकन भी दबाई देव जहाँ फल सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आप पहुँची पार। तो आम एसएन बाबू जो देखले एसएन बाबू सी डेकोरेशन दायित्व अच्छा तो डेकोरेशन केमती हम सी देखिए से तो डेकोरेशन आइडिया सी बहुत क्रिएटिव आइडिया अच्छी ब्लॉग भी वीडियो अच्छी बहुत क्रिएटिव वीडियो गोटे अच्छी यूट्यूब चैनल एसएन बाबू चैनल को लाइक करदे कमेंट करदे शेयर करदे सब्सक्राइब करदे एवं सपोर्ट करूँ जमी सी गोटे भल आहरी जमी आपको भल एंटरटेन करेंगे। थैंक यू मो सहित जोड़ी रुहतु आगू केमती डेकोरेशन हम तो आप तो देखेबी मो सहित जोड़ी रुहतु। थैंक यू स्टे ट्यून। अबे कॉमन रूम रे माने डेकोरेशन केमती हो सोलो काम चलती तो देखिए आम चल सोलो काम सोलो केमती काम चलती हम देखिए कॉमन रूम रे टे देखिए केमती कॉमन रूम रे केमती सोलो फुल काम कर आधे संख्या तो देखीदे टे चलते देखा कॉमन रूम रे डेकोरेशन सोलो काम केमती चलती। थैंक यू मो सहित जोड़ी रुहतु देखले आम सोलो काम केमती चलती देखले मो सहित जोड़ी रुहतु आपको देखिपारे केमती आम डेकोरेशन काम आमती चली केमती प्रोग्रेस हो सब देखिपारे। से तले स्टेज पाखे समस्ते बस कमती किस हम सब आइडिया करमती कौन कम हम तो से विषय चिंता कर देखा जाऊ केमती हो सब किसी दायित्व ना कि सहज कर सब तो देखु आम से ठिया होती मंत्री और प्रशांत बाबू जी कि पूजार समस्त दायित्व मुंड उपर अच्छी सब कम पूजा दायित्व ही मुंड उपर अच्छी तो देखु कौन हो आग को जोड़ी रुहतु देखिए पूजा केमती हो। थैंक यू वेलकम बैक अगेन आम पुणी आम सन्ध्या गलान ना पुणी ए सजासुजी कम पुणी चलो आंब पत्र आसा आंब पत्र तोरण हम तो देखा जाऊ केते समय से मो उपर दायित्व अच्छे आंब पत्र तोरण तो करवा आम। थैंक यू starting at rupees 59 only. To download the app, call on 08061756175 or download from the App Store or Play Store now. देखो आम प्रिपेरेसन चलती के भाया प्रिपेरेसन हेड है डेकोरेशन आदेश आदेश भाई सब हेड प्रदीप भाईना मनोहर भाईना वेदांत जी कृष्ण अभिषेक भाईना धीरेन्द्र विराट मिस्टर विराट माने विराट कोहली नंबर 1 फैन कहते गले हम प्रभु दास एंड बाबूला द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बाबूला एवं सेपटे अच्युत भाईना बस टीवी देखुं हेल्प करना।
ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ଡିଜାଇନ୍ କରା ସରିଛି ଆହୁରି ଚାଲିଛି ଡିଜାଇନ୍ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡିଜାଇନ୍ କାମ ହେଉଛି ସେଠି ସୁଲ କାମ ଚାଲିଛି ସେଠି ସୁଲ କାମ ଚାଲିଛି ଏଠି ସୁଲର ଡିଜାଇନ୍ ହେଉଛି ଆଦେଶ ପୁରା ଲଗେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକେଶ ବି ଅଛନ୍ତି ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡେକୋରେସନ୍ ଲୋକେଶ ଆଦେଶ ସଂଗ୍ରାମ ତ ଆମେ ସେଠି ଦେଖିବା ଗଣେଶ ପୂଜା ତୋରଣ କ'ଣ କରିବା ଆମ୍ବଡ଼ା ତୋରଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କୃଷ୍ଣ वेदांत शुभम जीत प्रेमजीत जीत देखो पुणी आम पहुँच गई पुणी से जगह को जो जगह आम प्रिपेरेसन चलता देखु से जगह देखो जे चांद अच्छा देखो जे चांद लीडरशिप नहीं जे चांद भाई देखो देखो हाई करते जे चांद भाई टे हाई देखो आमर ये लगी पड़ते भाई कम कर मिस्टर जीत प्रसाद जे कि हेड मिस्ट्री विश्वकर्मा गणेश मेढ़ विश्वकर्मा गणेश मेढ़ से गणेश मेढ़र विश्वकर्मा जीत प्रसाद ना कौन तुम विश्वकर्मा दायित्व दी जाए ना केमती लगुच विश्वकर्मा दायित्व पाई देखुं एमती आम प्रिपेरेसन पुणी आरंभ हो राति देखूँ स्टेज उपर यात्रा ये ठाकुर मंडप सजा चलती ठाकुर मंडप सजा देखूँ ठाकुर मंडप सजाऊँ आम पे देखूँ चलती तो सजा चलती देखी आपन आपको सजासजी आरंभ है कष्ट कर सुल कम प्राय शेष पर्यायर बाबुला हेड मिस्ट्री जे आमर सी बस मोबाइल चलाऊँ पाखे कौन अनुक ना कौन अनुक ना कौन अनुक ना अनुक बसी मोबाइल देखुं ये कौन सुभाष ना सुभाष ये बसिक बर्तमान तक भी कम चलते ये आम भास्कर भाई तो अच्छा ये एसके सी जी लिखुं ना कौन मुझे जाननी कौन कर देखा जाओ देखूँ केते सुंदर भाव आप भावते ये लड्डू दिस इज नॉट लड्डू दिस इज बॉल दिस इज फुटबॉल क्रिकेट बॉल जमी बॉल गुड़ा सब कलरिंग करके भल कर देखूँ केमी लगुच आमर डेकोरेशन काम तो प्राय सरते आसलानी माने सुल कम सरते आसलानी स्टेज पाखे सेटिंग काम बाकी अच्छी तो केमी लगुच कमेंट मध्यम जनातु थैंक यू स्टे ट्यून विथ आवर फुल डेकोरेशन देखिए स्टे ट्यून हाँ स्टे ट्यून आम फुल डेकोरेशन देखापी आम सहित जोड़ी मो सहित जोड़ी रुहतु देखिपारे सर्वशेष आम पूजार प्रस्तुति केमती लगे जनइबे थैंक यू देखु आमर डेकोरेशन कम केमी चली देखु देखु गणेश पूजा डेकोरेशन कम चलती आमर ये मंचरे रंगमंच तो कम प्राय सरी भी ना स्टार्ट भी नहीं तो एमती कौन हम देखा जाऊ राति बर्तमान 1 बाजिलानी तो केते हम केते समय हम सर देखा जाऊ समस्ते कम व्यस्त अच्छा देखु आउ अधे पिला शुई अधे पिला व्यस्त अच्छा कम देखु पूरा कम चलती जोरसोर तो देखा जाऊ केत समय चलती मुझे रूम रे आसबि पानी पानी पीके देखिए कौन हो आम सहित जोड़े रुहतु सकाल सुधा देखेबी आप केमती डेकोरेशन काम सरी केमती काम हो सब देखदेवी देखु जोड़ी रुहतु मो सहित देखो डेकोरेशन काम चलती अधे पिला बस अधे पिला थका मार्च
ଏଇଠି ଆମେ କାମ ଚଲେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଗେଟ୍ ବାଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ବାଟ କେମିତି ସଜାଇଛି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚୁନି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଚୁନି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା କହିବାକୁ ଗଲେ ଚୁନି ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଉନି ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ଟା ଏଇଟା ସେ ଚୁନିର ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍। ଏଇ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ କାମଟି ମୁଁ କରିଛି ମୋ ସହିତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକି କରୁଛେ 2 ଜଣ ଆମେ ମିଶିକି କରୁଛୁ ଏଇ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ କାମଟି। କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାମ୍ନା ବାଟୁ ଏପଟେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଗେଟ୍ରୁ ଏଣ୍ଟର କରିବୁ ସିଧା ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ରୁ ଏଣ୍ଟର କଲୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଯେଠି ବସିବ ଷ୍ଟେଜ୍ କାମ ଚାଲିଛି ମାନେ ପୂଜାର ଡେକୋରେସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆମର ଆଗରେ ଡେକୋରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏଠି ସାଉଣ୍ଡ ରଖାଯାଇଛି ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡେକୋରେସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି ଏଠି। ତ ଡେକୋରେସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି ପୂଜା ହେବ ଆଉ ପୂଜା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ପ୍ରତିକୃତିର କ'ଣ କରାଯାଇଛି ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଭ୍ ପ୍ରତିକୃତି ସେପଟେ ଆମର ଏଠି ପୂଜାର ଶାଢ଼ୀରେ କାମ ହୋଇଛି। କିଛି ତ କାମ ନାହିଁ ସରିଗଲାନି ଅଧା ଅଧି କାମ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସରିଗଲାନି ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି କାମ ବାକି ଅଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ତ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ସବୁ ପୂଜା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପୂଜା ସବୁ ଦେଖେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପ୍ରାୟ କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସରି ଆସିଲାନି କାମ ପ୍ରାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଲ କାମ ଏବେ ଚାଲିଛି ଶାଢ଼ୀ କାମ ସରିକି ଏବେ ସୋଲ କାମ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଢ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଇଠି ବସିବେ ତ ସେଇଠି ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଇଠି ବସିବେ ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସୋଲର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ମେଢ଼ କାମ ହେଇଛି। ସେ ସୋଲର କାମ ଆପଣ ଦେଖେଇଥିଲି ମୋର ପ୍ରଥମ ମାନେ ଇଏରେ ଦେଖେଇଥିଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ଡେକୋରେସନ୍ ପୁରା ହେଲା ପରେ ଆହୁରି ଭଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ପୂଜା ପାଇଁ ଡେକୋରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଗୀତ ବଜାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଦେଖ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଯିଏକି ଆମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅପରେଟର ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପ୍ରାୟ ସରିଗଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲିଛି ପୂଜା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସରିଗଲାନି। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇନା ମିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇନା ଯେ ରକନ ଭାଇନା ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇନା ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମନ୍ମୟ ଭାଇନା ପ୍ରଦୀପ ଭାଇନା ଭଲ ଭାବରେ ମୁରୁଜ ପକାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସୁରେଶ ଭାଇନା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁରେଶ ଭାଇନା ମୁଖଲିଙ୍ଗମ ଭାଇନା ସେ ପୁରା କହିତେ ଗଲେ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ। ମାନେ ଏଠି ପ୍ରେମଜିତ ବହୁତ କାମ କରିଛି। ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ର ଜଣେ ମେମ୍ବର ସିଏ। ପଛରେ ଆକାଶ ଭାଇ ଲୁଚିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଲୁଚି ନାହାନ୍ତି ଛାଡ଼। ତାପରେ ଦେଖ ସେଠି ଯିଏ 3 ଦିନ ହେଲା ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେପଟେ ଆଦେଶ ଭିତରେ ଅଛି ତା ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇଠି ମିଷ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ଭାଇନା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ମନୋଜ ଭାଇନା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁରୁଜ ପକାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୁରୁଜଟି କେମିତି ହେଇଛି ପ୍ରଦୀପ ଭାଇନାଙ୍କ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ କଷ୍ଟରେ କେମିତି ସାଧ୍ୟ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ଡେକୋରେସନ୍ ପୁରା ସରିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସରିଯାଇଛି ଡେକୋରେସନ୍। ତ ଏଇଟା ଫିନିସିଂ ଟଚ୍ ସକାଳ ଭୋର 5ଟା ହେଲାନି 5ଟାରେ ସରିଗଲା ଫୁଲ୍ ଡେକୋରେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ଫୁଲ୍ ଡେକୋରେସନ୍ କ୍ଲୋଜଅପ୍ରୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁରୁଜ ପକାଇଛନ୍ତି ଆମର ଡେକୋରେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆମର ଡେକୋରେସନ୍ କେମିତି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଏସ୍କେସିଜି କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ପାଲାଖେମୁଣ୍ଡିର। ତ
ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କେତେ ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ରହିକି ଆମେ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ହେଇଛି ଡେକୋରେସନ୍ଟି। କାଲି ସକାଳଠୁ ପୂଜା ଦେଖେଇବି। ତ ପୁଣି ଆପଣ ତ ଦେଖାବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍। ତ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇନା। भाइना टे साइड जाओ दूर नहीं नहीं फुल फोटो मेन मार्केट जो आगे गोटे मार्केट अच्छी याड गला राइट सुपर मार्केट ना तो को मार्केट सुपर मार्केट है ना। हां ता सामने गोटे रखु आगे गोटे स्टॉल बहुत पछरे दुकानटा देखु पूरा कार्य शेष डेकोरेशन ठाकुर बस कल पूजा बाकी रहा पूजा आरंभ है आप पूजा वीडियो देखेबे। थैंक यू से पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखर बेल आइकन दबाई दिंतु। थैंक यू बाय बाय टेक केयर।